Hello viewers kan ajila first khorushle Frontier Nagaland territory laga pore pishina okta update ase durishle joa kali hwa laga fourth round of tripartite meet MHA state government or ENPO la majude itude ENPO han brightia kwase ki Minister of Home Affairs kana site pra assurance dishina kwase itu meeting pishide ki bishi joldi tahan ekta detailed comprehensive draft it proposed Frontier Nagaland territory laga pore bishi joldi dibo kuina chundure itu assurance tu ishle tahan 3 ghanta meeting kura bishida ai dishina kwase Iru meeting de than baru bishi important issues khan la pore kotha gorishinga kuni ko ase ENPO media cell khan ba kwala isapte ekbar itu draft ai je shugule itu ready hui je shugule ta next high level committee meeting bishi joldi rakhi hone ga ko ase itu first janai diase Western Sumi Youth Front khan bra ekjun manu aur ta laga family kun manu khan bra ekjun Sumi manu ekjun Naga manu ge nijor laga jaga de Khoshito village Newland district September 7 la din de bishi biaro mari jokhom kordise khun olai dise itu manu du ishule je ta Western region bra sob Sumi inhabited areas khan de bra expel kordise ga unu ko ase ire press release tina ko ase ekjun local manu gin ga bishi biaro assault kordia khane ekjun BJ Das koina aur ta laga family kun manu du ishule ho jay Assam bra asna ko ase tahange idu jagar bra khedai dishina unu ko ase tahana family yaru kui dishi ko ase ki September 13 agere tahan idu jaga chhai je jawle gane aru jo victim ge iniga ta laga por damages kra aru medical kharcha sob tu ishile tahan ba compensate kor lagina koise idure judi tahan bra kwa lagai sabte corona gusile aru kiba tahan la por ulta palta hoisule tahan responsible no hoina koine kui dishe ilaude front pra ko ase ki judi kumba manu bra group pra ya organization bra idu expel dhuija family ge Morod kule kushish krushe gule shelter dina protection dina ya assistance dina itu ile apni han la podi bi strict action do bene ga kuni kui thagi ase idu sob village authorities khan gibi tana western region de hushar thagule karne ko ase aru itu expelled family du isle tahan la jurisdiction de thakiu na dule karne ko ase Naga People's Front khan bra ekdam chinta jatai ko ase ki ajigali kiniga mahan Nagaland bhitor de Naga mano laga pode thamka baji hwa laga harassment hwa laga aru physical assault tak hwa laga itu bi non naga han bra iniga la cases khan uthi thage ase itu bishi chinta gorla asna ko ase party bra ko ase kiniga such incidents khan bra itu jundu man Nagaland de peaceful coexistence or harmony ase itu threaten kori naga kuni ko ase itu mohan naga manon duisle hospitality garne bahar la manu khan ge mohan ba jinga accept kri tu garne jani thage holbi niga unprovoked assaults idu marketplaces khan de hui thaga public spaces khan de hui thaga residential areas khan de hui thaga itura bhui aro iniga ekta mon chinta kola situation ani dishina kuni ko ase idu ki hoy ase itu isle ekta duita ase gona ini niga charu na parbu na ko ase kile gole itubra mohana society de jundu ekta biswas kona mutual respect kona thage itu ge hinder korina ko ase NPF kan ba law enforcement agencies khan ge iniga such cases laga pode public confidence rakhule garne strongly deal gorle garne ko ase ilawre district administration traditional institutions kan gibi hushar hole garne ko ase aro iniga anti social behaviors kan dushile against kuri thagibo lagina ko ase your party was sub citizens kan gibi both local hobi non local hobi sobke peace te respect lo de aro bujina thagibo garne ko ase mohan naga manon dushile sob manu ke welcome kuri ase apne nete aina thagibo pare kam kuru pare holbi judi dhamka baji kurse gule local manon ke physical assault kursile to tolerate na koina ko ase iduru isle kanun lai sapte law lai sapte full force face krubeniga kwase Naga United Village te September 7 la din de chundo arm screens khan bra mota na tha tande ahina maki manla pode talaga infant bacha 3 sala bacha tha tande chundo harassment kurshi chundo dhamki dishe ar chundo rob kurshinega ko ase chundo gold chain lui jishinega koina maki ra claim kuri thagese Idu incident laga pode Dimapur au youth organization ba ekdam strongly condemn kuri ase idu mota na tha tani nga ina dhamka baji gra dushile ekdam thik na ina uni ko ase iniga such behavior dushile idu mahalla naga society de idu ekta direct threat ase niga kuni ko ase aru idu dushile dignity freedom aru maki manon la safety mahalla society de itula pode ekta attack ase niga uni ko ase iniga harassment gra iniga dhamki baji dia itu ki way de bi tu human rights la direct violation ase na ko ase idur isle every right thinking citizen bra ekdam condemn gula asna ko ase idur organization bra iniga criminal dhamki dia baji harassment kui tha Dimapur de itu bishi uthi ase niga kuni ko ase idur iniga extortionist khan bra iniga ekta group ra ase na koina than public places khan de banduk khan anina iniga private residence khan de iniga ulta palta kam kura itu ekdam thik nai na kuni ko ase ila ore CCTV equipment pura bhangai dia DVR khan uthai na luija itu evidence destroy gole koshish krala asna ko ase idu diabra question kuri ase ki ceasefire ground rules lagatande iniga jundu hoy ase itubra idu loopholes tu isile dikhe na ko ase idu than du isile victim or tala family lo de idu pura justice dibole de khara ase niga ko ase idu kun khan galti kora man hon ase than du isile law enforcement agencies khan ba dhuri ne action lo laginiga
কৈ আছে Naga Students Federation laga Inner Line Regulation Commission khanbra man Nagaland especially Dimapur Chumgirima or Newland districts te Inner Line pass system du ishle ekdam strictly enforce kurle garne ko ase idu ishle applicants kan ge tahla fees kan maaf kudo chhai dibo idu na kurle garne ko ase ILP la matlab tu ishugle idu sob bahar laga manukhan non indigenous manukhan kite man Nagaland di gushibo idu tane tahla documentation kurula asna ko ase इदु तान खाता टाइम करना है भी लंबा टाइम करना है भी तान लगा ILP ला जुंदु फीस से इदु 13 वो लगे ना को ऐसे इदु ना 13 लिबु हो जाओ इनका ना क्रू लगे ना को ऐसे और तान दुइशले इदु वैलिड डॉक्यूमेंट्स लोदे घुशो दु लगे ना को ऐसे जिनिका महान मिजोरम दे दिखे तदे शॉर्ट टाइम करने हुशो गुलिबे तान जुंदु जादे गारंटर ना लगे तान स्टिल फी पे करू लगे और इदु ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करू लगे ना को ऐसे सिमिलर दुइशले महान नागालैंड दिबी करू लगे ना को ऐसे की कंडीशंस दिबी इदु मानो खन दुइशले इदु खाता टाइम करना ऐसी कोई ना तान दे ILP बनाओ ना दिबो नुली फीस 13 ना दिबो इनिगा ना कुरुले गाने को ऐसे इलाउडे DC दिमापुर बा तानला साइड पर की एफर्ट्स डाली ऐसे इतु रिफॉर्म्स अनुबले गाने इतु इंप्लीमेंटेशन इतु तान ब्रा एप्रिशिएट क्रिएस निगा को ऐसे will be at the same time it will be query ऐसे कि district administration government offices खान ब्रा inner line permit ना कोई ना इतु पुइला माथी थका inner line pass करा इतु original नाम दे वापस जाले भाल होनेगा को ऐसे 2016 batch Nagaland Army से teachers खनबा Nagaland government बा appeal गुरा थाना agitation suspend गुड़ी बिको आइतु once again reject कुड़ीशना को ऐसे और कसम खाइल विशिना को ऐसे कि थाना scale पे जीतेरा government बा implement ना करो थाना दुशले थाना agitation तीतेरा continue रखियो हुई ना जो कलीला दिन दिबी थाना director of school education को हिमालय पहाड़े थाना sit-in protest दुशले second day करने लुई थई छे इधर director of school education Nagaland education mission society समग्र शिक्षाला साइड पर भी repeated appeals कृषि को स्थान agitation दुशले suspend गुडवे ना इतुरिशे इतु matter दुशले court ते थका करने जुंदरे खबर लाई सबते जिशले state government review petition supreme court ते अगस्त 14 ला दिन दे file गुडिशना को ऐसे इतु दान ला साइड पर दुशले इतु case दुशले pending असिना कोई थगे ऐसे agitating teachers कने को ऐसे judiciary court लगा पोडे विश्वास रखिबी तान ला final verdict करने रुखिबी तितर अपने ला duty ग्रुबी ना कोई थगे ऐसे department ला साइड पर दुशले तान कोथा कोले ready असिना को ऐसे तान बस September 2 और 3 ला दिन दिबी मीटिंग कृष्णा को ऐसे होलबी को आउटकम दे आना इतुरिशले इफाले ऑफिशियल्स कन बा दुशले दु कोर्ट ते मैटर ठगा करने अपने इतिया रुखी जाबी ना को ऐसे और टीचर्स कन बा दुशले ताला स्केल पे इंप्लीमेंट ना करता तान बैक ऑफ ना कोई थगे ऐसे इदे नागालैंड एजुकेशन मिशन सोसाइटी ब्रा दुशले क्लेरिफाई करे ऐसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रा कि दिया SSA RMSA टी स्कीम्स दुशले मर्ज कुडिशे इदु समग्र शिक्षा दे इदु तंदे ब्रा RMSA टीचर्स कना सैलरी दुशले 31315 ब्रा 25000 नामी जेशना को ऐसे 2018 दे इदु विषय 2021 2022 ब्रा इदु every year 5% नामी जाय असना को ऐसे चुंदुरी इता दुशले इदु 18750 ही हुई जेशना उनको ऐसे तो इदु जुंदो पुइला सेंटर स्टेट माजुदे ताला रेशियो दुशले 90:10 थाइसे इदु अस्ते स्थिता दुशले स्टेट गवर्नमेंट ला सेप्रा 45% निशना टीचर्स कना सैलरी दुशले तान ब्रा दी थागी असना को ऐसे इदु सेंटर बा कुइ दिशि को ऐसे इदु जुंदो शॉर्टफॉल असे इदु दुशले स्टेट गवर्नमेंट बा बियर को लागुना इदु नागालैंड एजुकेशन मिशन सोसाइटी ला साइड पर कोया ऐसे कि किले गोले टीचर्स खान दुशले तान अंडर दे रिक्रूट होइसे इदु करने तान ब्रा स्टेट गवर्नमेंट गे इदु कोथा क्रो दिबिना को ऐसे स्टेट गवर्नमेंट ब्रा इदु अप्रूव न करा तक ताना साइड पर को क्रो ना परबो होलबी जुंदो प्रोटेस्ट होय ऐसे इदु तान दुशले इदु स्टेट गवर्नमेंट लागे दे तान केस राखियो ना परा होजिसिनगा तान ब्रा टीचर्स खान गे कोया ऐसे इधर टीचर्स का ना साइड पर दुशले क्लियर गुड ऐसे ताहन लगा डिमांड दुशले क्लियर ऐसे इधर दुशले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर जुंदु वर्डिक दिना से तू इंप्लीमेंट गुबी ना को ऐसे तू लापोडे स्टेट गवर्नमेंट बारो इनका इधर रिव्यू पिटीशन फाइल गुई था तू ठीक न होइना को ऐसे इधर सुप्रीम कोर्ट ला ऑर्डर दुले बाहर ठाने गवर्नमेंट बाय तू स्केल पे दु की हुली इंप्लीमेंट को लागिना को ऐसे इधर ताहन दुशले को ऐसे स्टेट गवर्नमेंट बा किमान डिले कोड है वो ताहन ताला इंडेफिनिट एजिटेशन दुशले कंटिन्यू राखियो इनका को ऐसे All Nagaland Pre-Service Teachers Association खनब्रा दुशले State Government के 1168 primary teachers खनला post Nagaland दे recruit को लेकर ने appeal करे ऐसे तान ब्रा Principal Director DOSC लो दे लिखी ऐसे कि तान ब्रा earlier representation दिया चुंदुशले 20th August 2025 ते दिशे इधरे immediately 1168 primary teachers खना post दुशले तान ब्रा रिलीज करना इदु fair recruitment ला through 2 हफ्ता बिदोर NSSB ला through notify करना इतु exam लो बोला कुर्बी गुना कोई था इसे जुन एसोसिएशन बा कोया से किते गाडी महान नागालैंड दे एजुकेशन डिपार्टमेंट दे अलग अलग स्कूल्स दे जुन टीचर्स कना शॉर्टेज से इदुरिशले इमन पोस्ट लगा सिने आगुन कुइ थगे से इदुरे तान बा कोया से कि लास्ट 10 इयर्स प्रा एक्सेप्ट दुइटा पोस्ट एकता दुशले मोन लगा अंडर एकता दुशले ओखा अंडर दु छर्न एकता भी तान बा ओपन रिक्रूटमेंट ला थ्रू इनका टीचर्स कन हायर करना इनु कोया से
chundre than bra itu koi ase ki Supreme Court pra bi August 11 2023 de than bra order din ase itu primary teachers khan duishle than recruit kwatan de solely or exclusively diploma in elementary education thagi nei tu teachers khan logo laiguna chundu de ita students khan la pupils khan la psychological mental or emotional aspects saina than bra koi ase ki ECCE Montessori trainees B.Ed M.Ed iton duishle primary education lo de align nohina kuinu koi ase यो डिपार्टमेंट की कोई ऐसी लापड़े नेसेसरी एक्शन लोले गाने दुशले तान दुशले डेमोक्रेटिक एक्शन ताना साइड पर लोबो लागी वो इना कोई ऐसी तान बा दुशले कोई ऐसी कि महान नागालैंड दे लास्ट 10 years पर इधर रैंडम बोगस अपॉइंटमेंट हुई थे इसना कोई ऐसी महान ला एजुकेशन डिपार्टमेंट दे इधर तान पर कोई ऐसी कि इधर दिन दुशले जाई जैसे जुंदु जादे लेस ट्रेनिंग टीचर्स खान दुशले गवर्नमेंट लो दे ऑप्शन न था ने थान ये अपॉइंटमेंट दिवो लगी जाए होलियो अजीला टाइम दे प्रेजेंट सिनेरियो दुशले thousands of trained teachers खान दुशले तान टू टीचिंग प्रोफेशन दे आहिबुले गाने तान रुखिया सिनेगा कोई ऐसे इधर तान पर एक डेटा दिया लाई सबते 2016 पीछे रा डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ टीचर्स अपॉइंट हुआ इधर पूरा इधर दी थी ऐसे चुंदो अपने ने दे स्क्रीन दे साइलो पर कुंदो डिस्ट्रिक्ट पर किमान ता टीचर्स 2016 पीछे दे अपॉइंट हुई है और वो इधर नंबर ऑफ टीचर्स कौन खान दुशले टीचिंग क्वालिफिकेशन ना था कि ना अपॉइंट हुई है इधर भी 65 हसीने का कोई ऐसे इधर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने साइलो पर है CAG report लाई सबते निगा कोई ऐसे कि मान मार्च 2024 तक ते नागालैंड दे 34 निगा केसेस थाई कोई ऐसे चुंदरे गवर्नमेंट फंड्स प्रॉपर्टी वर्थ रुपीस 350.14 crore लगा इधर फाइनल एक्शन लोगों करने बाकी देशिना कोई ऐसे इधर इसलिए इधर फंड्स कंदु इसलिए उल्टा पल्टा गोडिया करने लॉस हुई जा करने थेफ्ट हुई जा करने चुंदरे तीन ता डिपार्टमेंट इसलिए टॉप थाई कोई ऐसे नंबर 1 एजुकेशन नंबर 2 डिजास्टर मैनेजमेंट नंबर 3 इसलिए PWD इधर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट दे इशू ले दुईटा डाउन केसेस 83.31 crore लगा 70.51 crore लगा इधर इसलिए डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन रुकी ऐसे निकाह कोई ना इधर स्टेटस थाइशिना को ऐसे और बाकी खंडो इसलिए इधर इन्वेस्टिगेशन चुली थाइशी और कोर्ट ते इधर केस चुली थाइशिना को ऐसे और सेकंड हाईएस्ट फंड मिसयूज हुआ लगा या उल्टा पल्टा हो जाला इधर इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट दे इसना को ऐसे इधर 74.04 crores इधर दुईटा केसेस थे इधर डिपार्टमेंटल एक्शन करने रुकी थाइशिना को ऐसे थर्ड इशू पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इतु भी चार्टा केसेस 58.23 crore लगा इतु पेंडिंग थाइसिना को ऐसे और बाकी लगा दो इशले अपने पूरा स्क्रीन दे साइलो पर कुंदो डिपार्टमेंट बा किमान crore लगा पैसा दो इशले मिसयूज हुई जिसे दो एक तापने नगे चेन्नई डीएसए दिमापुर अर्बन काउंसिल चेयरमैन फेडरेशन खनबा एकदम चिंता जताया ऐसे आजिकल जिनिका महान दिमापुर दे पब्लिक प्रॉपर्टी मानो खनबा वेंटलाइज क्रेस डैमेज कर दिया ऐसे इधर पुलिस डिपार्टमेंट के इमीडिएटली इधर इंटरवीन कर लेगाने को ऐसे इधर कोई ऐसे कि निका पब्लिक एसेट्स खान लाइक रोड डिवाइडर्स स्ट्रीट लाइट्स कॉमन बिल्डिंग्स कम्युनिटी फैसिलिटीज खान इधर इसलिए मान सिटीजन्स खाना बेनिफिट करने से इधर कुंभा मानुब्रा इनका इतु बिया कर दिया इधर इसलिए खाली गवर्नमेंट ला लॉस एकला नोय बट मान जनरल पब्लिक खान करने एक इनकन्वीनियंस आन दिया लासने को ऐसे इधर इनका पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर दिया दुशले इतु कानून लाई सब टीवी पनिशेबल ऑफेंस इसना को ऐसे इधर पुलिस डिपार्टमेंट खन गे इनका लगा पड़े स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन इधर मानु या ग्रुप मानु खन लोदे लोबोले गाने को ऐसे इधर CCTV खन भी इनका इंपॉर्टेंट जगह दे वल्नरेबल एरियाज खने लगावले गाने को ऐसे और पब्लिक खन गी भी इनका पब्लिक एसेट्स खन दुशले रेस्पेक्ट कर ले गाने प्रोटेक्ट कर ले गाने को ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NSCN के निकी ग्रुप लामा जुड़ी म्यूचुअली थानबा सीजफायर एग्रीमेंट दुशिले और एक साल गाने एक्सटेंड गुडिशना को ऐसे दुशिले September 8 2025 प्रा September 7 2026 तक इदुवेक्ता चेन्नई डीएसए इरु खबर दुशिले अवेयरनेस प्रपोज करने ही चेन्नई डीएसए आसाम लगा मोरिगांव का डिस्ट्रिक्ट थाना सिविल हॉस्पिटल एक जन डॉक्टर एक जन गायनोकोलॉजिस्ट खंतेश्वर बॉर्डर गना ताइब्रा खाली 10 घंटा भीतर 21 C sections कुरिशनेगा को ऐसे इधर इसलिए 21 अमा लगा पेट काटिना बच्चा जन्म कराई दिशना को ऐसे इधर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बा इधर बॉर्डर ला पड़े शोकस नोटिस इशू को दिशना को ऐसे की करने को इशू गोले किनिका इमान खाता टाइम दे इनिका इमान भट्टा मानु लगा पेट काटिना अमा खान लगा न्यूबॉर्न्स खान लगा हेल्थ तो इसलिए ताना सेफ्टी तो इसलिए रिस्क ते धालू पड़ेगो ना की करने को इसलिए C section करा दो इसलिए इतु इनी धमालीला कथा नय इधर इनिका इमान शॉर्ट पीरियड ती इमान भट्टा करा दो इसलिए इतु एकदम चिंता ला कथा आसु ना शोकस नोटिस इशू करिसो आस कि आपनी इतु किनिका कृषि एक्सप्लेन करियो ना इधर इतु इंसिडेंट या इतु चीज तो इशू ले September 5 और 6 ला दिन दे विशनेगा को ऐसे आसाम लगा कछार डिस्ट्रिक्ट पर एक खबर आया इधर इसलिए तहन ला तादे और दुईटा फेक डॉक्टर्स खन गे पुलिस खन बा अरेस्ट कृष्णा को ऐसे तादे इतु डिस्ट्रिक्ट तहन लास्ट 2 हफ्ता दे मानु इनका फेक डॉक्टर्स खन अरेस्ट करा दुइसले 6 जन पुंची जेसिना उन कुइ थागेसे इधर दुई जन दुइसुगुले एक जन दुइसले पंकज चौधरी कोने को ऐसे एक जन दुइसले सुबीर चौधरी कोने को ऐसे
একজন দুইছিলে মেডিকেল স্পেশালিস্ট আছে তাই দুইছিলে গেস্ট্ৰোএন্টাৰলজিষ্ট আৰু ডায়াবেটলজিষ্ট আছে গুনে নিগা ক্লেম কৰি আইছে গো আছে আৰু দুসৰা ওলা দুইছিলে তাই 20 সাল বা একটা ফাৰ্মাসি দে তাই এমবিবিএস ডক্টৰ আছে না মানুহন গি নিগা কো কোৱালিফিকেশন না থাইনা ট্ৰিটমেন্ট কৰি আই থাইছিনা কো আছে ইদুৰে কিতে তাহান লাপৰে সাসপেক্ট হৈনা কুমা মানো কমপ্লেইন কৰিছি দেন তান ইনভেষ্টিগেশন কৰা তন্দে ইদু তান দু ফেক ডক্টৰ আছে জানিছিনা কো আছে একজন বা দুইছিলে একজন জেনুইন ডক্টৰ উত্তৰ প্ৰদেশ লগা তাইলা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ লইনা ইতু তাই লগা আছে গুনে নিগা ফেক ডকুমেন্টস খান বানাইনা তাই ডক্টৰ নিচিনা কাম কৰিছিনা কো আছে আৰু ইতু ৰিসলিকটা বেছি চিন্তা কৰলা আছিনা কো আছে কি কাৰণে কুইছুগলে আপনি নি ইমাজিন কৰিব পাৰে না ফেক ডক্টৰস খান বা ট্ৰিটমেন্ট লইছিলে আপনি লা গাও লগা পৰে কি বি হ'ব পাৰে আৰু যোনটো ইতু খবৰ শুনি আছে ইতু চাই নাই এতিয়া মহান নাগালেণ্ড যোনটো মহলা ব্ৰাদাৰ মেক্স নাগা কমন পাব্লিক প্লেটফৰ্ম আৰু ডক্টৰ ইমলি ব্ৰা যোনটো কৰি থাকি আছে ইতু বেছি ৰেসপেক্ট কৰলা আছে ইতু ৰিসলে নিগা ফেক ডক্টৰস খান ইতু স্পেশালি আয়ুৰ্বেদালা ফিল্ড যোনটো দে থান এক্সপাৰ্টিজ আছে তান বা ইনিগা এক্সপোজ কৰি থাকা আৰু মহান নাগা পাব্লিক খান গে ইনিগা স্ক্যাম কৰা মানুহ খান ব্ৰা ইনিগা ফ্ৰড কৰা মানুহ লব বচাই থা দিছিলে বেছি এপ্ৰিচিয়েট কৰলা আছে নাগা পাব্লিক খান গে ৰিকুৱেষ্ট কৰব তাহান লগা ইতু ফাইট তে তাহান ইতু কোষ্ট তে তাহান লা লাইফ ৰিস্ক তে ঢালিনা মহান নাগা মনন কাৰণে ইনিগা এক্সপোজ কৰি থাকা দিছিলে সাপোৰ্ট কৰিলে কাৰণে জনাই দি আছে ইন্ডিয়া মায়ানমাৰ বৰ্ডাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট ব্ৰা ফেন্সিং বনাই থাকা আৰু ফ্ৰী মুভমেন্ট ৰিজিম স্ক্ৰেপ কৰি দিয়া ইতু নাগা বডিজ খান ব্ৰা ইতু হাতাই দিবি কইনা গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লদি বাৰবাৰ এপিল কৰা মিটিং কৰা ইতুৰে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ ব্ৰা ইতু নকৰব কইনা কই দিয়া বিছি এতিয়া নাগা বডিজ খান ব্ৰা ইন্ডিয়া মায়ানমাৰ বৰ্ডাৰ দে ট্ৰেড এম্বাৰ্গো ইনফোৰ্স কৰিছে ইৰুছলে মানডে দিন ব্ৰা ইফালে সাইড প্ৰবি উফালে সামান না যাব আৰু মায়ানমাৰ প্ৰবি ইন্ডিয়াৰে সামান আনিব না পৰা লাগা ইতু পুৰা তাহান ব্ৰা ইনফোৰ্স কৰি দিন আছে চন্দ্ৰে তাহান বা হাইৱেজ খান ব্লক কৰিছে গাড়ী খান ৰখাই দিছে ইফালা গাড়ী তাদে যাব না দিয়া হৈছে তাদলা গাড়ী সামান লইনে ফালে ও না দিয়া হৈছে না কৈ আছে ইতু তাহান বা ইতু ডেমনষ্ট্ৰেচন ইতু ব্লকেটস খান দিছিলে সেনাপতি চন্দেল উখৰুল ননে তামিললং ডিস্ট্ৰিক্ট খান দি লুইছে কৈ আছে চুন যাৰে নাগা মানুহন ব্ৰা ডমিনেট কৰি থাকে ইতু তাহান বা দিছিলে কৈ আছে কি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট বা তাহান ডিমান্ড না হোনা তাক ইতু দিছিলে ফ্ৰী মুভমেন্ট ৰিজিম পুইলা লগা वापस নানি দিয়া তাক আৰু এতিয়া যোনটো বৰ্ডাৰ ফেন্সিং লাইছে ইতু স্ক্ৰেপ নকৰা তাক তানা ডিমান্ডস মিট নকৰা তাক তান বাই ইতু ট্ৰেড এম্বাৰ্গো দিছিলে ইতু বৰ্ডাৰ এৰিয়াস খান দি ইনডিফিনিট পিৰিয়ড কাৰণে লাগাই ৰাখিব নিগা কৈ আছে মণিপুৰ লা সিচুৱেচন দিছিলে মান বেছি মানুহ জানি থাকি আছে তাতে এথনে ক্লাছ হৈ যা পিছিলে মেইতে মানুহন কুকি মানুহলা যাদে যাব না পৰা হৈছে কুকি মানুহন মেইতে মানুহলা যাদে যাব না পৰা হৈছে ইদু স্পেশালি মণিপুৰ লা চুৰাচান্দপুৰ মানুহন দিছিলে কানেক্টিভিটি লইনা বেছি ইস্যুজ তান ফেস কৰি থাকি আছে ইদু এতিয়া তান কাৰণে খবৰ ভাল আই থা দিছিলে মিজোৰাম আৰু মণিপুৰ লা চুৰাচান্দপুৰ কানেক্ট কৰিলে একটা চপাৰ সাৰ্ভিস শুৰু কৰি আছে নিগা কৈ আছে ইদু এতিয়া চুৰাচান্দপুৰ লা মানুহন কোনখান তাহান ৰাস্তা পৰা পিছ দিকতাৰ পৰা মিজোৰাম যাই দাইছে তাহান কাৰণে এতিয়া চপাৰ সাৰ্ভিস আই আছে না কৈ আছে মতলব তো ইছলি তো খান্দা খান্দা লগা ট্ৰাভেল দিছিলে ইদু ফিউ মিনিটস লা ট্ৰাভেল হৈ যাব না কৈ আছে ইদু তাহান মাজুদে মিটিং কৰা পিছিলে তাহান কথা হৈছে না কৈ আছে খবৰ জানি পাই থালে সবতে চুৰাচান্দপুৰ দে মিজোৰাম হাউস পি বনাবলে খুৰি আছে নিগা খবৰ জানি পাই আছে ইদু খবৰ দিছিলে একটা ইনস্পায়াৰিং খবৰ হোৱা কাৰণে আপনি সবকে শেয়াৰ কৰি আছে আৰু মহান মাজুদে কুমাই নিগা থাকিছিলে কিমান বি ভাল গইনে তো আপোনানকে জনাই দি আছে একজন ডক্টৰ নাম কুছিলে কনান কি শ্ৰীধাৰ গইনা তাইব্ৰা তাইলা কাম ছাড়ি দিনা 2017 দে তাইব্ৰা ইতে তাকতে 1 লাখ আপৰে পেশেন্টস খানগে 10 रुपीस পৰা চাই আইছিনা কৈ আছে ইদে না কৈ আছে ৰিপৰ্ট টি তাই ৰেশন কাৰ্ড হোল্ডাৰ্স খান লবা তাই সাবলে কাৰণে খালি 10 টাকা লৈ না কৈ আছে আৰু দুসৰা খান লবৰা খালি 50 रुपीस লৈ না কৈ থাকি আছে ইদুৰে তাই কি হৈছে গলে 2017 দে একটা এক্সিডেন্ট হৈছিনা কৈ আছে ইদুৰে তাইলা বাবাৰ তাকি কুছি কৈ আছে কি আপনি ভাল হোৱা পিছিলে আপনি পাৰাতাক খৰচা কমতি দে মানুখান গে সাই দিবি গুনা চুন্দুৰে তাই ইতু এক্সিডেন্ট বা ৰিকভাৰ হোৱা পিছে ব্ৰা 2017 ব্ৰা ইটা তাকতে বেছি মানুহে তাই ব্ৰা চাইছিনা কৈ আছে ইতু ইছলে একদম ফ্ৰী দে সা নিচিনা নিগা সাৰ্ভিস দিয়া আছে নিগা কৈ আছে ইতু একটা ইনস্পায়াৰিং ষ্টৰী ইটা বেছি ভাইৰেল যাই থাপনে ল দিবি জানি থাবলৈ কাৰণে শেয়াৰ কৰি আছে একটা স্টাডি চুন্দুৰে ইছলে 51 lakhs pregnancies আৰু 34 million live births লগা পৰে খুৰিছে ইতু নিগা পাইছি কৈ আছে কি মাকি মানুহখান কোনখান প্ৰেগনেন্ট হোৱা গেৰে সিটি স্ক্যান কৰিছে তাহান পিছিৰে প্ৰেগনেন্ট হোৱা পিছিৰে তাহান মিসক্যাৰেজ হোৱা লগা আৰু তাহান বাচ্চা জন্ম দিছে গলিবি ডিফেক্ট লদে জন্ম দিয়া লগা ইনিকা বেছি কেसेस খান দেখিছিনা কৈ আছে यदि ना কৈ আছে কি 1000 केसेस তে 117 130 142 একটা দুইটা তিনটা প্রি কনসেপশন সিডি স্ক্যান লাগাইনালা केसेस খান দেখিছে গুণ কৈ আছে সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ তে কৈছে বলে ইটো প্ৰেগনেন্সি লগা আগে দে যদি সিডি স্ক্যান কৰি থাইছিলে আপনি প্ৰেগনেন্ট হোৱা তন্দে কিন্তু মিসক্যাৰেজ হ'বলে নলি বাচ্চান্দে ডিফেক্ট হ'লে চান্সেস তুইছিলে উঠি যায় নেগা কৈ আছে ইন্ডিয়া লগা নতুন ভাইস প্ৰেসিডেন্ট দুইছিলে সিপি ৰাধা কৃষ্ণন হৈ গৈছে তাই দুইছিলে এনডিএ ৰা সাপোৰ্ট কৰা থৈছে তাই তো ভাইস প্ৰেসিডেন্ট লা ইলেকশন দে 452 ভোটস পাইছিনা কৈ আছে তাই ৰা ইন্ডিয়া ব্লক লা ক্যান্ডিডেট সুদৰ্শন ৰেড্ডি কে কোন মানুহ 300 ভোটস পাইছে তাকে হাৰাই দিনা তাই নতুন ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হৈ গৈছে নেগা কৈ আছে
US President Donald Trump laga trade advisor Peter Navarro bra duishle once again BRICS nations khan gi duishle India China Russia han ge vampires asina un ko ase idurishile taro ko ase ki kun countries khan bi US ke nabikai shile tan jinda thagibo na parbo holbi ki US ki bikai tan duishle vampire nishna US manon la khun tane na ko ase idurishile ekdam unfair trade practices khan kurna idul abode taro duishle ko ase ki BRICS nations khan duishle tan duishle historically tan ekjun ge saw mun na jala asina kui thegi ase idure ko ase ki India karni bi to bhal no hobo ko ase jodi India duishle Russia or China lode niga milina tan jai dhaishule idu India karni ekdam biya hobo niga taibra ko ase US President Donald Trump pra Prime Minister Narendra Modi duishle tai laga bhal friend ase gone niga kwa pishide ide Prime Minister Narendra Modi bra US President Donald Trump lode kotha kurul nishna ase na kui thagi ase aur tan majuri kotha hwa duishule idu bhal conclusion dai wo niga Modi bra pura biswas ase na gone ko ase Mala neighboring country Nepal de ki hoya ase itu duishle ekta bishi mondokla khobor ase holibi tu ki hoya ase itu duishle bishi manu karne ekta example bi set kuri ase Ida khobor ai thala hisab te jeshule Nepal laga Prime Minister KP Sharma Oli duishle resign korna tai chopper deba polai jisina khobor jani pai thagi ase tai resign kora bishi tala president bi resign kodishin ga kui thagi ase kumar report duishle tai resign korna inga bi kui thagi ase ida tan laga Prime Minister duishle ex Prime Minister duishle helicopter ro polai thala video han bi bishi viral hui thagi ase idure idu ki hoina Gen Z hanbra Nepal de protest kuri thagi ase number 1 duishle idu duishle mainly corruption asna ko ase Itu bishire corruption laga apore social media ban kurdia. Itu bra itu trigger kurna, especially Gen Z, itu young protesters kan bra. Kun kan bishire 28 years pra nichan bishi baga se ko ase. Tan ba itu lead kurna shuru kurishina ko ase. Itu bishire sob manu kan bra itu join kura shuru jishe. Itu bishi bag Nepal la ministers kan duishle. Tahan la army kan bra barracks te tahan ge bachai lui jishin ga kun kui thege se. Ar kun kan polao parnai tahan duishle like finance minister han nishna. Tahan ge iniga camera de khicha laga video han bi bishi circulate hui thege se protesters kan bra ekdam mari thala dikhi ase idure ex prime minister laga tak khor han bi cholai dishina kui thege ase Nepal la communication minister la khor bi ministers kana khor bishi cholai dishina kui thege ase tala ex prime minister Oli la khor tak bi protesters kan ba cholai dishina ko ase turu chhar dibi tala Nepal la parliament tak cholai dishina ko ase parliament bi chhar dibi supreme court tak bi protesters kan ba cholai dishina ko ase iture tala army kan bra duishle public kan ge appeal kure ase restrain exercise kule garne aru kotha kurna peace wapas anule garne kui thegi ase ida Nepal la manu khan bra protesters khan bra khushi na pa duishle tan nepo kids laga link pi kui thegi ase duishle ministers khan duishle corrupted ase idu tan la bachan duishle kiniga lavish lifestyle thagi she aru tade common manon duishle kiniga duk pra thai she itu laga comparison kurna tan iture khushi na paina thagi na itu tade bishi corruption hoya ase itu la against the awas utha thik social media ban kura bishi itu pura trigger gudishina ko ase India bra duishle tia massive protest Nepal de chuli tharne thala citizens kan ge kui diase ki bahar na ulaule garne aur emergency numbers kan share gre ase jun apne judi thagi shule te saw pare to WhatsApp te bi available asna kui thagi ase West Bengal la chief minister Mamata Banerjee bra duishle border districts la manu khan ge peace te thagibole garne ko ase itu duishle Nepal de ki hoy ase itu thala internal matter ase tahan ge settle grow dibina ko ase itu mahan interfere na kurbina ko na border laga manu khan ge ko ase Kumba khobor la hisab te jeshule man tak bi khobor jani pa ase ki former Nepal la prime minister laga maki ge duishle jinda julai dishin ga kui thegi ase itia tade protesters kan ki demand kure ase gule notun prime minister president duishle Gen Z bra hobo lagina ko ase duishle jawan manu khan hobo lagina ko ase idure bishibak tahan Gen Z khan bra duishle bishibak protesters khan bra duishle tahan ekjon rapper Balendra Shah koina tai ge next Prime Minister hobole garne tan idu propose kuri thagi asni ga ko ase tai duishle 1990 de Kathmandu de janom hola asni ga ko ase ida Nepal de tahala government giri ja bishi sob ministers kan polai ja bishi army bra tahala country la control loilushina ko ase idu public khan ge protesters kan ge appeal kuri ase tahan kotha bra age jabole garne ar peace restore gorle garne Russia Ukraine war de shule first time karne Russia laga drone Poland laga airspace ti gusa laga Poland la side pra idu shoot down kuri girai dishina ko ase idu first time iniga dikhi ase ko ase ki Russia Ukraine war shuru ha pishide idu Poland laga apode iniga tahala airspace te ina Russia la drone gusa laga chundu de Poland la military khan bi tahan nijor laga aur NATO allies khan laga air defense system tahan laga border area de lagai rakhishina ko ase chundu de Russia la drones khan tahala airspace ti gusa logolo de tahan ba mari girai dishina ko ina ko ase Israel bra ushugule Qatar la capital Doha ko ajade bomb girai dishina ko ase
Idur ishle Qatar la opor attack kran hoy but Hamas leadership kun ishle latest US la ceasefire proposal tan kotha korle karne Qatar de tana capital Doha de jama hoise itu jaga de khobor jani paina Israel bra multiple bomb explosion condition ga koise ite Israel bra ishle koise ki tan ba itu laga attack laga opor de US ke beforehand koi dishin an koise holbiate Qatar khan ba ishle to ekdam condemn krise dusa country laga opor de kun country du ishle tan la majude mediator la role lui thaise itu jaga din ga Hamas khan jama hoine meeting kratan de Jundu attack hoise tana capital de ishle ekta criminal assault asinga koi thagi ase itu situation du ishle jodi ida control korna ishle to escalate holibi chances ase aru phale kun Palestine manu khan bra Jerusalem de attack korna bishi manu morai dishi bishi manu jokhom kor dishe itu Israel bra itu Palestine manu han la ghor khan tan West Bank de tha itu pura biya kor dishi na ko ase itu laga pore tan la ghor biya kor diakla noina tan la relatives khan la ghor tak itu biya kor di ase nega khobor jani pa ase Ajila last cover man itubar northeast ishle beshi fortunate asen ko pare turishle itubar man gorom hatan de man pani giri thagina cloudy hina kobo bole man la gorom du ishle itu sal du ishle beshi kumti thaisen ko pare idure khobor jani pa ase ki climate monitor han ba kwala hisabte August 2025 tu ishle itubar pura dunia de itu third hottest thagisina ko ase on record iture Spain Portugal han de ishle do beshi down wildfire ba beshi dhanla jongol han destroy godisina ko ase Ilabde Southwest Europe, Asia iton dibi beshi gorom hawa chuli thaisna ko ase. Ar mahan la ocean temperature bi to near record gorom hoi punchi sinan ko ase. Copernicus scientists khan ba dushle warn kore ase. Inika extreme events khan ba chundrishle mahan manura kuri thagi ase kun ko pare inika ki jolai thagina. Idu kumti korna gishle mahan inika dushle arubi bishi dikhiboina ko ase. Idure arubi deadly climate disasters from mahan dushle prepare hoi thagibo laginega ko ase. Rumalai du khobor khatam kore ase last tak 7 months of ke beshi khushi janai di ase mo next korun tun update lo dero lock ribo